So ayan guys, pag nandito na kayo sa apps ng Philwin, bali kiklik nyo lang tong sa taas yung red na sign up. Click nyo lang yung sign up. Then lagay nyo yung email nyo, Gmail pala, Gmail, tapos password, tapos yung referral code, yun yung kung saan yung pinunta mong link nandun. Or pwede mo naman i-connect yung Google account mo or Facebook account para makagawa ka ng sarili mong account. So ngayon guys, pupunta tayo ngayon sa account natin, nakapasok na kayo. Bali ito yan guys, yan. So ngayon pag nandyan na kayo sa larong yan, paano mag-deposit? Click nyo lang tong red sa taas yung wallet, yan. Pag click nyo dyan, so yan guys, pipili kayo ng amount kung magkano yung gusto nyo i-recharge or i-deposit. Meron ditong minimum na 200 hanggang 30,000. So ayun, lagay nyo lang yung Gmail account nyo or bank account yan. First name, syempre, last name, email, tsaka number ng GCash, tapos GCash number, tapos yung, pag may nakalagay na account number, yun yung GCash number mo, lalagay mo lang guys. So, ayun, pag naka-recharge na kayo, turo ko lang sa inyo paano mag-withdraw, guys. Ganun din, click nyo lang yung withdraw, lagay nyo yung amount, then yung bangko ulit, GCash account, tapos account number, yun yung GCash number nyo guys. Tapos withdraw nyo, hintayin nyo lang mga 5 minutes, papasok na yan guys. Minsan 2 minutes pa nga eh. So ayun, di ba nandiyan na kayo? So pagka naka-recharge na kayo, kung paano maglaro ng yung usong laro ngayon, yung Mines. Ito yun guys, oh. So ayun guys, wait lang medyo malag. So ayun, pag nandiyan na kayo guys, ito yung Mines, oh, ayan, oh. Ayan, oh, meron double pitch wheel, roulette win. Ito yung Mines, click nyo lang yung pangatlo. Yan, click nyo lang yung Mines. So ayun guys, paano maglaro? Ayan guys. Bali dito, pipili kayo ng bet. Minimum is 10 pesos. Kung gusto nyo 20, click nyo lang yung 2 times. Kung gusto nyo mang 40, click nyo yung 2 times again, magiging 40. Hanggang pataas, pababa naman yung 1.5, yan. So yun, pag nakabit na kayo, pipili kayo dyan. Bali sa 25 na question marks or box dyan, meron dyan 4 na bomba at meron dyan 21 na coins. Pipili kayo dyan, pag napili nyo yung coins, magta-times yan hanggang sa times ng times. Tapos pag nagbobomba, so titigil yung bali talo kayo. So ganun lang maglaro guys. Salamat. Kung naintindihan nyo, please share, subscribe, and follow my video. Salamat guys. Yun lang. Bye bye.